कि उत्तर देवी मृत्युंजय बाबू को आ कौन कही तांको बुझेबी आ केमिति कहबी तांको झियो भगवान हमको रक्त मांस रे गढ़िछंती तथापि हमें जड़े जड़े मनीष तथापि हमें जड़े जड़े मनीष केमिति मु मृत्युंजय बाबू को फेस करबी केवल आ सतरे जदि प्रभु तमे थाओ तबे एमिति दंड आ कहारी को दियो नाही ता नहले सबु आशा भरोसा तम उपर तुटी जीव प्रभु तुटी जीव डॉक्टर मेडिसिन औषध सब अच्छी नियंतु एगुडी तो आवश्यक नहीं एगुडी को नहीं फेरस्त कर दियो आवश्यक नहीं फेराई देबी कोन अछि डॉक्टर मो झिया भलो अछि तो ना डॉक्टर आपण एमिति कोन कहउछथि डॉक्टर मो मामा होछि सुना कंधे मो मामा होछि कथा कुआ सारी डॉक्टर मो मामा ताकि जे बेचारी शब्द रे ए घरडा होछि उठे औ तारी होसरे हमें समझते होछि उठो मो आपण को हाथ जोड़ी अनुरोध करछि डॉक्टर दया करे आपण को बचाई दियतो दया करे आपण को भलो कर दियतो डॉक्टर भलो कर दियतो कुहतु डॉक्टर जेते टंका खर्च हो मु देबी मो मामा भलो हेबा दरकार कुहतु माने देखिबार शक्ति सुनिबार शक्ति एमिति की कथा कहिबार शक्ति सब किछि हरै बसे आ बेले बेले जीवन चली जीवार भी संभावना थाए आ ठीक सेमिति कोन अछि डॉक्टर मो मामा रे कोन हेछि आपण का मामा सब दिन पई तार कथा कहिबार शक्ति हरै बसिछि मेडिकल सारा खोजुची हेले कोउटी हेले गोटे कुनी झियो मिलुनी आज किंतु नेबी आज जेमिति हेले कोउटु कुनी झियो गोटे खोजियो की हां मोता ना देबी मामा मते से गो डाकिबो हां तुमको से पापा डाकिबो आ मोता पर तेरी मिल्क किटकैट चॉकलेट कितने प्रकार चॉकलेट आनिबी हमो मु तबे कितने खेल आनिबी चाबी दिया गाड़ी रूपर कोठे सोनार कोठे एमे कितने कोन खेल आनिबी कितने कोन खेल आनिबी मु जते बेले फैक्ट्री जाउतिबी मो मामा बालकुन ने ठिया ही कहउतिबो मामा को मो कोल रे
জন্মদিন তো কହୁଥିଲୁ ନା ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗର କେକ୍ ଆସିବ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେଇ ରଙ୍ଗର କେକ୍ ଆସିବ ଆଜି ଆଜି ସେଇ ରଙ୍ଗର କେକ୍ ଆସିଛି ଲୋ ମାମା ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହୁନ ଉପରେ କେକ୍ କାଟିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଟେ ତୁ ସେ କେକ୍ କାଟିବନି ସେମାନେ ସେ କାଟିବନି ଆରେ ଆମ ବାବା ପରା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଶୀ କେକ୍ କାଟିବ ଆଉ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ସେଇ କେକ୍ କାଟିବ ହେ ବାବା ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ବାବା ହେଲୋ କାଟୁନୁ ବାବା ହେଲୋ କେକ୍ କାଟ ହେଲୋ ତମେ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ହେ ଭାଉଜ ତମେ ବି ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ସାନ ଭାଉଜ ତମେ ବି ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ଭାଇ ତମେ ଭାଉଜ ମୁହଁରେ କେକ୍ ବୋଳିବ ସାନ ଭାଇ ତ ନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ତମେ ମୋ ମୁହଁରେ କେକ୍ ବୋଳିବ ମୋ ମାମା ମୁହଁରେ କେକ୍ ବୋଳିବି ଭାରି ମଜା ହବ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିବ ହେଲେ ବାବା ହେଲେ କହୁନ ରେଡି 1 2 3 ଆମ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଆମ ମାମାକୁ ଆମେ କୋଉଠିକି ନେବ अरे तुम्हें माने कहीं जमा व्यस्त हुआनी मो मामा को मु बॉम्बे नहीं जीवी बड़ मेडिकल देखेबी मो मामा को निश्चय भलो करिबी खाली मानसटा फेरी आसु मामा को मेडिकल को नेला परठारु मानस को मु 100 थर फोन कलेनी हे जते बेले फोन करे नो आंसर बिजी एमिति देखौची आ मनोज को फोन करिबारु सी कइले मु गोटे अर्जेंट मीटिंग रे अछि आदि जीबी काली जीबी ए जाउची एमिति कथा सुनि सुनि मो मुंडा पूरा खराब होई गलानी मामा रे एमिति खबर सुने सानो भाई बसिबा जगरे उठी आसीबा कथा कहि कि ना मामा पाजा छाती रो कॉलेज मामा 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 मनोज कॉलेज मनोज तमरो कॉलेज मनोज तम मुंडे रे जे पट्टी भिड़ाइছে अरे को मनोज कॉलेज तमरो अरे से कथा परे आगे तमे को मो मामा के बीच अछि मनोज तमे को मनोज तमरो कॉलेज मनोज कॉलेज को मनोज को मनोज तमे दी जण एकाट दिलो
আরে খুঁটটা ভরি কোন ঠিয়া হইছি তারি পরে কোন পচারিছি মানুষর কোন হইছি আরে কোন হইছি ଉପର ବାଲା বলো বলো ହଁ ସେଦିନ ମାମାର ଜନ୍ମଦିନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରିଲୁ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଉ ମାମା ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିବା ଖବର ଯେମିତି ମାନସ ବାବୁ ମତେ କହିଲେ মনেশ তু বস মু গাড়ি ড্রাইভিং করুছি ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି মু তা প্রতিবাদ কু শুনি নথিলি ମୁଁ କହିଲି বাবু ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ଲଗାନ୍ତୁ মু সিট বেল্ট পিন্ধি নথায় কাହିଁକି ନା ମାମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏତେ ଜୋରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁନି ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟେ ପିଟି ହେଇଗଲା ମୁଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି ବୋଲି ମୋର କିଛି ହେଲାନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲି ଏଇ 7 ଦିନ ହେବ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ହେଲେ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଅଥଚ ତମେ ଆମକୁ ନ ଜଣାଇ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲ କାହିଁକି କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଏ କଥା ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାନସ ବାବୁ ପରା ମତେ ରାଣ ପକେଇଥିଲେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟେରିଂରେ ଜୋରରେ ପିଟି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସି আরে সে কথা পরে আগে তুমি কো মামা কেমিতি অছি এ ভাউজ এ ভাই এ মিঠি আরে তুমি মানে কিছু কহু না কাই আরে মো মামা কেমিতি অছি মতে কুহ ଆମ ମାମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସି ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିଲା କେତେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥିଲେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଗଛଟା ଦୋହଲୁଥିଲା ପବନ ସହିତ ମିଶି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ହେଲେ ସେ ଗଛଟା ଜାଣିନଥିଲା କିଛି ଦୂରରେ ତାରକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଲଡୋଜର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି 10 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି ଯେ
दुख टिके कौन जानिला बेला को ये तो दुख नुह सते जमीती दुखर पहाड़ ए मौसुमी तमे कहल भगवान कहीं निष्ठुर हुआ कहल भगवान 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 से भगवान तुमको दंड देइछन्ते सेदिन सन्यासी महाराजा को तमे अपमान कलो धक्का देई ताको घरु बाहर करि देलो आ सब परमे जगन्नाथ मंदिर ताको तमे भांगी देलो ए सब होउते तारी फल सेई जगन्नाथ आओ सन्यासी महाराजांकर अभिशाप तमने तमे कहूछ ए सब घटुछे मनीषर देहटा सिना रक्त मांसरे तैयारी हेले भगवान को देहटा पूरा काचरे तैयारी रक्त मांस हाड़े काच को आघात करी भांगिबा को चेष्टा कले रक्त तो बाहरिबो ना এই দেখো तुम झियर देह सारा रक्त अरे देखो तुम भाईर भविष्यटा रक्ताक्त देखो तुम स्त्रीर छातीटा रक्तरे लाल तुम चारिपटे महाभारतर रक्त नदी तमरे सब घटुछे से गोटे भूल पाई सही गोटे भूल पाई हाँ सही गोटे भूल पाई किछि भूल करे ए जीवन रे सेथि पाई मिले क्षमा एमिति कबू एमिति कबू कलसी क्षमता मिलुनी जमा निया लगी गो